Mubarak yang kita hormati, yang kami muliakan, Syekh Thaha Ramadan yang telah berkenan hadir di awal majelis kita, pertemuan pertama kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ada kurang lebih 42 hadis yang akan kita baca secara berurutan, dan majelis ini insyaallah akan terus terlaksana dalam satu pekan satu kali setiap hari Jumat ba'da Isya atau Jumat malam Sabtu. Untuk sementara berkaitan dengan tempat, masih ada 2 tempat yang bersedia, yaitu di sini dan di Patimura. Di Patimura di rumahnya Bapak Haji Muhammad Nur. Untuk selanjutnya, bila ada teman-teman sekalian yang berkenan untuk menjadi tuan rumah, bisa nanti menghubungi kami, bisa kami beri jadwal malam Sabtu sesuai dengan permintaan. Tetapi sesuai dengan kesepakatan, kami tidak ingin merepotkan tuan rumah, maka di saat kajian tidak ada makanan berat. Kalau hanya makanan ringan boleh, supaya tidak merepotkan tuan rumah. Hanya sekedarnya saja kita niat ngaji, dan supaya tidak merasa merepotkan kepada tuan rumah. Alhamdulillah, malam ini majelis pertama kita akan baca nanti muqaddimah dalam kitab yang sudah panjenengan pegang. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kitab ini supaya terus dibawa, dan bila diperlukan bisa juga membawa alat tulis masing-masing, sehingga nanti keterangan-keterangan yang penting bisa dicatat di pinggir atau di buku tulisan. Insyaallah yang akan membaca Ma'anal Qari Dr. Ahmad Fajar, Ustadz Ahmad Fajar, insyaallah akan membaca sekaligus yaqumu bi tarjamatihi, sekaligus akan menterjemah apa yang akan dijelaskan nanti oleh Fadilatul Syekh Thaha Ramadan. Mari sebelum kita mulai majelis ini, kita Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya pembacaan muqaddimah kitab Arba'in Nawawiyah kepada Dr. Ahmad Fajar kami persilahkan, kemudian dilanjutkan dengan syarah dari muqaddimah tersebut oleh Fadilatul Syekh Thaha Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiq ajma'in. Da'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin bihidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. نعم دكتور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. فعودا حميدا لمجالس الذكر ومجالس العلم، ونشكر لفضيلة الشيخ عبد العزيز حسن استضافته لنا ولطلبة العلم. جعل الله هذا العمل في ميزان حسناته، اللهم آمين.
نفعنا الله بعلومهم في الدارين اللهم آمين. قبل بدء أي شيء لابد من الحمد لله والثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا ما افتتح به الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه فقال: الحمد لله قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين. هناك الخلائق كلهم إنس وجن وطير وحيوان وغير ذلك. من دبر الله أمر الجميع هو المولى عز وجل، ولذلك حينما افتتح الإمام النووي حديثه قال: مدبر الخلائق أجمعين، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي دبر لنا هذا المكان، وهو الذي أرشدنا إلى هذا المكان، وهو الذي أتى بي من مصر إلى هنا لكي أنتفع بهذا العلم، هو الذي رزق الطير والحيوان وغير ذلك، ثم بعث الرسل للمكلفين فقط. لو نظرنا في بداية السطر الثاني، آسف يعني الإطالة أنا نسيته. نعم. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau Syekh Thaha menjelaskan tadi muqaddimah yang sudah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang artinya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan segala alam, qayyumus samawati wal aradin, yaitu yang menciptakan langit-langit dan juga bumi-bumi, mudabbir yang mentadbir ya, khalaik, semua makhluk seluruhnya. Kemudian beliau mensyarah bahwasanya setiap urusan makhluk itu yang mentadbir, yang mengurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Semisal seperti kitab ini, bagaimana kitab Arba'in ini sampai kepada kita yang ada di Indonesia, yang awalnya berada di daerah Arab sana, ini untuk menjadi kemanfaatan bagi kita, dan ini semua adalah tadbir atau pengaturan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. هناك عام وخاص. العام الخلائق أجمعين، الخاص المكلفين فقط من الإنس والجن. Di sini terdapat lafaz am, lafaz yang masih bersifat umum, dan lafaz yang khas, yaitu lafaz yang bersifat khusus. Yang am adalah al-khalaik, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu masih bersifat umum, sedangkan yang bersifat khusus adalah yang mukallaf, orang yang sudah mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. فهناك جميع الخلائق يعبدون الله تبارك وتعالى ويذكرون الله ليل نهار. Dan semua makhluk itu sebenarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah baik siang ataupun malam hari. هو مسير لذلك، مسير يعني مجبر على ذلك، مجبر على العبادة من الطير والحيوان والنبات والأشجار وغير ذلك. ولكن الإنس والجن ترك الله تبارك وتعالى لهم الحرية في العبادة وغير العبادة. Adapun makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan, kemudian burung-burung, itu mujbar. Artinya mereka beribadah kepada Allah, tetapi diciptakan oleh Allah untuk seperti itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dan jin musayyar. Musayyar artinya diberi pilihan oleh Allah apakah dia akan beribadah ataupun tidak. ولو نظرنا لوجدنا أن المخلوقات ثلاثة. Kalau kita perhatikan, makhluk-makhluk Allah itu terbagi menjadi tiga. مخلوق وضع الله تبارك وتعالى فيه العقل فقط. Ada makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal saja, وهم الملائكة. dan mereka adalah malaikat. ومخلوق وضع الله فيه الشهوة فقط وهم الحيوانات. Dan ada makhluk yang hanya diberikan oleh Allah syahwat saja, yaitu hewan. ومخلوق وضع الله فيه العقل والشهوة وهو الإنسان. Dan ada makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat dan juga akal, yaitu manusia. فالإنسان إذا استخدم عقله وعبد الله تبارك وتعالى وصل مع درجة الملائكة. Apabila manusia menggunakan akalnya dan beribadah kepada Allah, maka dia akan sampai kepada derajat malaikat. نعم. ولو استخدم شهوته فقط صار كالحيوان.
Kalau dia hanya menggunakan syahwatnya saja, maka dia akan jatuh kepada hewan, seperti hewan. فيجب على الإنسان أن يستخدم شهوته بعقله فلا يجامع إلا زوجته. Maka orang harus menggunakan syahwatnya itu dengan kekang daripada akal. Maka dia tidak akan melakukan hubungan badan, hubungan seksual, kecuali hanya kepada istrinya saja. ولا يأكل إلا من الحلال الطيب. Dan tidak makan kecuali dari harta yang halal, yang bagus. هذا يعني كلمة بسيطة عن المكلفين اللي هو الإنس والجن. Ini adalah penjelasan yang simpel tentang makna mukallafin, yaitu manusia dan jin. لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. هناك دلائل قطعية أو أدلة قطعية مثل القرآن الكريم، هذا دليل قطعي. نعم، فالدلائل القطعية هي التي لا يمكن للإنسان أن يستخدم عقله فيها. Ada namanya dalail qat'iyah. Dalail qat'iyah ini seperti Al-Qur'anul Karim, yang di sini dalam dalail qat'iyah ini yang tidak mungkin bagi manusia untuk menggunakan akalnya. الدلائل الظنية هي التي يستخدم فيها الإنسان عقله. Adapun yang disebut dengan dalail dhanniyah, maka manusia untuk memahaminya harus menggunakan akalnya. نعم. وواضحات البراهين أي البرهان والدليل الذي وضعه الله تبارك وتعالى لكل إنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحق وأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. Maka juga ada namanya barahin, ya, bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya asnam ataupun yang disebut berhala itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bermanfaat bagi manusia. أكمل يا دكتور. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة. نعم نعم يا دكتور. القرآن الكريم معجزة مستمرة إلى قيام الساعة. Al-Quran adalah mukjizat yang berketerusan sampai kepada hari kiamat. لماذا؟ Kenapa? هناك كثير من المعجزات انتهت بانتهاء الرسول. Karena di sana terdapat mukjizat yang lain yang kemudian mukjizat itu selesai ataupun hilang dengan tidak adanya Rasul tersebut. نعم، كعصا موسى عليه السلام. Seperti tongkatnya Nabi Musa. هذه معجزة انتهت بموت موسى عليه السلام. Maka mukjizat tongkat Musa itu terhenti, tidak ada lagi setelah meninggalnya Nabi Musa. كل نبي له معجزة. Setiap nabi itu mempunyai mukjizat وله كتاب. dan juga mempunyai kitab. الله تبارك وتعالى يتولى حفظ المعجزة. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengurus untuk menjaga daripada mukjizat itu. ويترك الكتاب إلى أمة النبي. Dan meninggalkan kitab itu urusannya kepada umat Nabi. ولذلك نرى اليهود حرفوا التوراة. Maka kita melihat di sini al-Yahud, orang Yahudi itu mereka merubah daripada Taurat. والنصارى حرفوا الإنجيل. Dan orang Nasrani juga mengganti daripada Injil. ولماذا لم يحرف المسلمون القرآن الكريم؟ Kenapa orang Muslim kemudian tidak merubah-rubah daripada Al-Quran? لأن القرآن الكريم هو المعجزة. Karena Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat. والله يتكفل بحفظ المعجزة. Dan Allah sendiri yang mengurus atau memberikan jaminan untuk menjaga mukjizat ini. والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فلن يأتي شرع جديد بعد النبي. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan tidak ada syariat baru lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهي مستمرة على تعاقب السنين يعني إلى قيام الساعة بإذن الله. Maka mukjizat ini kemudian sampai kepada hari kiamat nanti. تفضل. Lil mustarsyidin al-makhsusu bijami'il kalim بجوامع الكلم. bijawami'il kalimi. نعم، نقف. ما معنى جوامع الكلم؟ Apa makna dari jawami'ul kalim? جوامع الكلم هذه كلمات قليلة تحتوي معان كثيرة. Jawami'ul kalim adalah
kalimat-kalimat pendek yang kemudian mengandung makna yang sangat banyak. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. هذه كلمات قليلة إلا أننا إلى الآن نكتشف لها معان جديدة، فهي كلمات قليلة تحتوي معان كثيرة. Dua hadis tadi, innamal a'malu binniyat dan al-muslim ila akhirih, itu adalah kalimat yang kemudian pendek sekali, tetapi sampai sekarang kita masih menemukan makna-makna baru dari dua hadis Nabi yang kita baca tadi. تفضل. Wasamahatid din, salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd, faqad rawayna an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda'i wa ibn Umar ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsirat biriwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. نعم، يعني سيدنا الإمام النووي يقول هناك كثير من الروايات وكثير من الطرق كما ذكرنا من قبل أن هناك طريق لعبد الله بن مسعود وطريق الزبير بن العوام وطريق لعلي بن أبي طالب وطريق فهذه طرق كثيرة. يقول روينا كثير من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا. النبي لم يحدد ما نوعية الحديث، ولكن قال من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله تبارك وتعالى يوم القيامة مع زمرة الفقهاء والعلماء. للأمانة العلمية هذا حديث ضعيف، ولكن ليس كل حديث ضعيف يرد. Nah, kemudian Imam Nawawi meriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, diriwayatkan dari Abi Talib, dari Ibnu Mas'ud, dan dari jalur yang sangat banyak dari Abu Hurairah tentang satu hadis yang berbunyi man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang kemudian menjaga atas umatku 40 hadis dari perkara-perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat berserta rombongan para fuqaha dan juga rombongan para ulama. Kemudian Syekh Thaha mensyarahi hadis ini, li amanah ilmiah kata beliau, hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. الأحاديث الضعيفة يعمل بها. Hadis dhaif itu bisa diamalkan, ولكن بشروط. tetapi ada syarat-syaratnya. والإمام النووي هنا يقول أنا عملت بهذا الحديث الضعيف فلا بأس يعني. Maka di sini kita melihat Al-Imam Nawawi mengamalkan hadis dhaif ini, maka tidak masalah untuk mengamalkan hadis dhaif di sini. نعم، فيقول كان هناك كثير من العلماء يؤلفون الكتب في 40. الدكتور أحمد فجر مثلا يؤلف أو يجمع 40 حديثا في الصلاة، والشيخ عبد العزيز يجمع 40 حديثا في الصيام، والشيخ هذا يجمع 40 صلاة في الآداب، وهذا يجمع في الأذكار، وهذا يجمع في كذا، وهذا يجمع في كذا. فانتشر هذا الحديث بين العلماء، ولذلك كل عالم أخذ يجمع 40 حديث. تفضل. Maka dari hadis ini kemudian banyak sekali ulama-ulama yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sejumlah 40. Karena hadis ini, akhirnya ada ulama yang misalkan menulis hadis-hadis Nabi dalam adkar, dalam zikir-zikir. Ada ulama yang menulis hadis-hadis Nabi dalam bidang adab, dalam bidang tata krama, dan juga ulama-ulama yang lain, karena ada hadis man hafidhu ala ummati tadi. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع 40 حديثا
يشمل كل مجالات الدين الإسلامي. Tetapi Imam Nawawi ingin mengumpulkan 40 hadis yang kemudian dia meliputi segala daripada urusan-urusan agama dalam agama Islam. لم يخصص نوعا واحدا كما خصص العلماء من قبل. Dia tidak ingin mengkhususkan satu term saja, satu tema saja seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. ولذلك انتشر هذا الكتاب بين جميع الأمة. Oleh karena itu akhirnya kitab ini kemudian menyebar di umat Nabi Muhammad SAW. فهذا الحديث يتحدث عن العقيدة والعبادة والعمل وغير ذلك والأذكار والأوراد، كل ذلك إن شاء الله موجود هنا في هذا الكتاب. Maka dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini ada bidang akidah, ada ibadah, ada zikir, dan semua ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. ثم بعد ذلك الدكتور أحمد وهو يقرأ ما قلناه يعني. تفضل يا دكتور. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. نعم، هذا هو الحكم. هذه الروايات كلها روايات ضعيفة. Maka hadis-hadis yang sudah kita baca tadi dengan bermacam versinya tadi itu semuanya adalah hadis dhaif. Nastamir. وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. في هذا الباب يعني في هذا المجال، هذا يصنف 40 حديثا وهذا يصنف 40 حديثا وهكذا. Maka banyak sekali sudah ulama yang kemudian mengarang 40 hadis dari hadis-hadis ini ya, dari berkat daripada hadis man hafidhu ala ummati tadi. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجوري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله ابن لديه تفسير الصابوني وعبد الله ابن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جميع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل الأعمال. أيضا هو ذكر في بداية الأمر أن هذا الحديث ضعيف، ثم بعد ذلك ذكر أن العلماء قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولكن بشروط كما قلنا. Maka seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwasanya hadis man hafidhu ala ummati itu adalah hadis dhaif, tetapi di sini disebutkan bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif itu dalam fadailul a'mal dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaibah. نعم، الإمام النووي رحمه الله قال هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أن هناك حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أي الذي يشهد الأحاديث منكم الغائب، يعني أنتم تعلمتم هذا الأمر وعليكم أن تبلغوا هذا الأمر لمن يأتي بعدكم. Walaupun hadis man hafidhu ala ummati tadi itu hadisnya dhaif, tetapi terdapat hadis sahih yang kemudian menguatkan daripada hadis dhaif itu, yaitu hadis liyuballigh syahid minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan hadis dari kamu sekalian menyampaikan kepada orang yang ghaib, orang yang tidak hadir.
Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنضر الله هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ الأحاديث عن النبي ثم يبلغها لمن يأتي بعده. تفضل. Maka naddarallah ini adalah doa dari Nabi, yaitu artinya semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sebuah hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Summa minal ulama man jama'al arba'in fi usuluddin wa ba'd. هذا أولا منهم من جمع 40 حديثا في أصول الدين ومنهم من جمع في الجهاد ومنهم من جمع في الزهد ومنهم في الآداب ومنهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة كلها نيات صالحة لا بأس بها عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على كل هذه الأحاديث كما كنا من قبل. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. نعم في كل حديث سنتحدث عنه في 40 النووية له مكانة كبيرة في الإسلام، وقد يكون في نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. نعم الإمام النووي رحمه الله تعالى كان من منهجه أنه يأتي بالأحاديث الصحيحة، وال40 النووية في غالبها أحاديث صحيحة في غالبها. نعم يعني إذا كان 40 حديثا فالأكثر أحاديث صحيحة. هل هناك أحاديث في هذا الكتاب غير صحيحة؟ نعم هناك بعض الأحاديث حسنة. تفضل يا دكتور. Maka hadis ini kemudian أحاديث صحيحة وحسنة. Nah. ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم. Maka banyak sekali kemudian ulama yang kemudian mengumpulkan 40 hadis dalam usuluddin. Usuluddin di sini artinya adalah pokok-pokok agama, dan juga ada ulama yang kemudian mengumpulkan 40 hadis dalam bidang furu, cabang-cabang agama. Ada yang menuliskan juga dalam bidang jihad, ada yang menuliskan daripada ulama itu dalam bidang zuhud, ada yang menuliskan dalam bidang adab, ada yang menuliskan dalam bidang khutbah. Dan semua daripada bidang-bidang yang kami sebutkan tadi itu adalah tujuan-tujuan yang saleh, yang bagus. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Allah meridhoi daripada niat-niat mereka. ثم إن الإمام النووي رحمه الله تعالى صنع شيئا جميلا ألا وهو أنه ذكر هذه الأحاديث بلا إسناد. يعني حينما كنا نقرأ الأحاديث في شهر رمضان كان الشيخ عبد العزيز والدكتور أحمد يقرؤون السند والمتن. في الأحاديث في 40 النووية لا يوجد سند. لماذا؟ حتى يسهل حفظها على من يريد أن يحفظ هذه الأحاديث. إذن ستكون هناك يعني بإذن الله أمر مهم ألا وهو سنحفظ هذه 40 النووية بإذن الله إن شاء الله. يعني لو أننا نأخذ كل يوم حديث أو 2 أو 3 يكون هناك إمكانية أن نحفظ هذه الأحاديث، وتكون هناك جائزة كبرى بإذن الله في نهاية الأمر لمن يسمع 40 النووية. تفضل. نعم. والشيخ عبد العزيز سيتولى أمر الجائزة إن شاء الله. Kemudian ada satu hal yang bagus yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi di sini, yaitu beliau menuliskan hadis dalam kitab Arba'in ini dengan tanpa menyebutkan isnad, tanpa menyebutkan sanad. Seperti yang sudah kita baca di bulan Ramadan kemarin dalam hadis-hadis puasa, kita itu membaca hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya bersanad. Misalkan ada kalimat haddatsani, haddatsana ila akhiri. Tapi yang dilakukan oleh Imam Ghazali, Imam Nawawi di sini tidak menyebutkan sanad-sanad itu. Apa tujuan beliau? Yaitu agar kita mudah untuk menghafal daripada hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Maka dari sekarang mudah-mudahan kalian bisa menghafalkan setiap hadis ini
dan kalian akan mendapatkan al-jaizah, kata beliau, yaitu hadiah yang sangat besar ketika sudah bisa menghafalkan hadiah dari min Syekh ya. Dapat hadiah dari Syekh Abdul Aziz kalau hafal hadis-hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah ini. Insyaallah. Yani في كل لقاء بإذن الله يعني سنختار اثنين يسمعون الحديث الماضي. يعني إن شاء الله في المحاضرة القادمة يوم الجمعة سنأخذ مثلا الحاج محمد نور وأحد الزملاء قوموا بتسميع حديث إنما الأعمال بالنيات يسمع الحديث. نعم. Maka mulai minggu depan misalkan kita akan menyuruh atau 2 orang seperti Haji Muhammad Nur dan dari teman-teman di sini untuk membacakan hadis itu, tentunya di luar kepala begitu ya. Dan akan mendapatkan hadiah nantinya. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ثم يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. فالإمام النووي يقول من أراد الفلاح في الدنيا وفي الآخرة عليه أن يحفظ هذه الأحاديث. نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هذا هو الحديث الأول إن شاء الله سنكتفي به اليوم. Ini adalah hadis yang pertama dan insyaallah pertemuan kali ini hari ini kita hanya akan membahas satu hadis ini. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan ada orang yang hafal daripada hadis yang pertama ini. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قيل أنه نصف العلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung daripada niat, dan dikatakan tentang hadis ini bahwasanya hadis ini adalah separuh daripada ilmu. لماذا نصف العلم؟ لأن الإنسان عبارة عن ظاهر وباطن. Kenapa separuh ilmu? Karena manusia itu adalah terdiri dari 2, yaitu zahir dan batin. الظاهر فعل الجوارح والباطن عمل القلب. Yang zahir adalah perbuatan dari anggota badan kita, sedangkan yang batin adalah perbuatan dari hati kita. والنية تعد من فعل الباطن. Dan niat itu adalah daripada perbuatan batin. لأن موضعها في القلب. Karena terdapat di dalam hati. إذن هي أخذت النصف الخفي. Maka dia mengambil separuh bagian yang samar tadi. نعم. وقيل هذا الحديث ثلث العلم. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga daripada ilmu. لأن الأعمال التي يفعلها الإنسان إما باللسان. Karena semua perbuatan yang dilakukan manusia ada kalanya dengan lisan, dengan hati, atau dengan anggota badan. Maka hadis innamal a'malu binniyat ini mengambil sepertiga daripada amal jawarih tadi. Ada yang mengatakan juga bahwasanya hadis ini masuk dalam 1/4 ilmu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat. ما المقصود من الأعمال هنا؟ Apa maksud dari kata a'mal, perbuatan-perbuatan di sini? المقصود من الأعمال هي الأعمال الشرعية. Yang dimaksud dengan amal adalah amal-amal syar'i. التي تحتاج إلى نية. Yang membutuhkan terhadap niat. من الوضوء والصلاة والصيام والزكاة وغير هذه الأشياء. Dari wudu, dari salat, dari zakat dan lain semacamnya. أما الأعمال التي يفعلها الإنسان في العادة لا تحتاج إلى نية. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam adah, perbuatan yang biasa-biasa saja, maka tidak butuh terhadap niat. نعم. مثل أن أضع هذه هنا أو أضعها هنا. هذا عمل دنيوي لا يحتاج إلى نية. Seperti saya akan meletakkan bunga ini di sini atau di sebelah sini, maka ini adalah amal duniawi yang tidak perlu niat di dalamnya. نعم.
الأعمال بالنيات. ما معنى النية؟ Apa makna niyah itu? النية معناها القصد والعزم. Maksudnya adalah al-qasdu, menyengaja, dan azm, menyengaja. وكأنك تقصد 100 حسنة. Seperti engkau bermaksud 100 kebaikan. بقولك سبحان الله. Seperti dengan perkataanmu subhanallah. أنا أريد أن أحصل على 100 حسنة حتى أستطيع أن أدخل الجنة. ماذا أفعل؟ Saya ingin mendapatkan 100 kebaikan sehingga saya bisa masuk surga. Apa yang bisa saya lakukan? فأقول سبحان الله. Maka saya mengatakan subhanallah. حسنة وحسنة إذا حسنتين. Satu kebaikan ditambah satu kebaikan maka akan menjadi 2 kebaikan. كيف تصل إلى 100 حسنة؟ Bagaimana 2 kebaikan ini menjadi 100 kebaikan? تصل إلى 100 حسنة بالنية. Bisa sampai kepada 100 kebaikan dengan niat. ولذلك يقول أحد العلماء لو كلفنا الله العمل بدون نية لكان تكليفا بما لا يطاق. Maka sebagian ulama sampai mengatakan andaikan Allah memberikan taklif, pembebanan kepada kita dengan tanpa niat, maka kita akan melakukan amal itu sehingga kita tidak akan mampu untuk melakukannya. إذن الذي لا يطاق أنني أجمع 100 حسنة في هذا الوقت. كيف أجمعها؟ Jadi dia tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan pada waktu ini. Bagaimana dia bisa mengumpulkan kebaikan itu? إذن هناك قاعدة أخذناها من هذا اللقاء هي أن النية تساعد الإنسان كثيرا على جمع الحسنات. Maka ada satu hal yang penting yang kita dapat dari pertemuan ini, bahwasanya niat itu bisa menolong manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. الأعمال الشرعية والطاعات فقط هي التي تدخل فيها النية. Maka amal-amal yang berbangsa syariah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang butuh terhadap niat. يعني المعصية لا تدخل فيها النية. Maka perbuatan maksiat tidak usah ada niatnya. لو أننا نظرنا إلى الشباب Kalau kita melihat kepada pemuda الصف الأول الذي يجلس أمامي yang ada di depan ini, yang ada di depan saya ini, يخرجون إلى الشوارع ويقولون ننظر إلى النساء وننظر إلى جمال النساء. maka dia kemudian keluar ke jalan dan berniat, kemudian saya ingin melihat perempuan dan ingin melihat kecantikan perempuan. وهذه نحن نتفكر في خلق الله تبارك Maka وتعالى. dengan ini melihat perempuan ini kita mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. يعني الله تبارك وتعالى يأمرنا أن ننظر إلى هذا الكون الجميل ونفكر أن الله جميل وخلق لنا هذا الجمال. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat ciptaan-ciptaan yang indah ini. فينظرون إلى النساء بهذه النية. Maka melihat perempuan dengan niat tadi. فنقول لهم لا، النية لا تدخل في المعصية. Kami mengatakan niat tidak boleh digunakan dalam maksiat. النية فقط للطاعة. Maka niat itu hanya digunakan dalam ketaatan. وكما قلنا في شهر رمضان Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di bulan Ramadan kemarin, النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. maka niat yang bagus itu tidak niat salihah. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لو أن هناك عمل فاسد أنا أنظر إلى النساء هذا عمل فاسد، ونيتي أن أفكر في الجمال الذي خلقه الله هذه النية لا تصلح هذا العمل. Maka niat yang baik itu tidak layak untuk digunakan dalam perkara-perkara maksiat, seperti mentadabburi ciptaan Allah dengan melihat perempuan tadi. نعم. إنما الأعمال بالنيات. أنا أريد أن أعمل عمل. Misalkan saya ingin melakukan sebuah pekerjaan. لابد في العمل من النية. Maka dalam pekerjaan itu harus ada niatnya. ولابد من النية أن تكون خالصة لوجه الله. Maka niat itu juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. الإنسان في النية الصالحة يدور بين 3 أحوال. Maka manusia ketika dia berniat baik, dia akan masuk dalam 3 keadaan. إنسان يفعل العبادة ونيته الخوف من الله تبارك وتعالى. Manusia yang kemudian beribadah dan niatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه نية العبيد. Maka ini disebut niatnya seorang yang abid.
لماذا؟ لأن العبد هو الذي يفعل الشيء خوفا من سيده. Karena hamba itu adalah orang yang melakukan sesuatu karena takut kepada tuannya. وأنا عندما أقف في الصلاة أصلي خائفا من الله فأنا عبد. Maka ketika saya melaksanakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan saya takut, maka saya di situ adalah makomnya adalah seorang hamba. أنت ستأخذ أجر كبير على هذه النية ولكن هناك من هو أفضل منك. Anda akan mendapatkan pahala yang besar dengan niat ini, tetapi ada orang yang mendapatkan lebih banyak pahala. ثم هناك النية الثانية. النية الأولى نية العبيد. Maka ada niat yang kedua. Yang pertama tadi niat seorang abid, seorang hamba. نية التجار. Yang kedua adalah niatnya tujar, seorang pedagang. أنت ترى التاجر يشتري هذه ب100 ويبيعها ب1000. Anda melihat pedagang itu membeli barang dengan harga 100 dan dia menjualnya dengan harga 1000 misalkan. فهذا الرجل يخرج ويؤدي الصلاة رغبة في أن يدخله الله الجنة. Maka niat yang kedua ini orang melakukan ibadah kepada Allah, melakukan sholat, tetapi niatnya agar dia bisa masuk kepada surganya Allah. إذن عندنا نيتان نية العبيد ونية التجار. Maka kita sudah menjelaskan dua niat, niatnya seorang abid, hamba, dan niatnya seorang tujar, pedagang. النية الثالثة هي نية الأحرار. Niat yang ketiga adalah niatnya ahrar, orang-orang yang bebas. عندنا رجل حر يفعل العبادة رغبة في أن ينال رضا الله تبارك وتعالى. Maka ada seseorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa يعلم taala. أن نعم الله عليه كثيرة. Dia mengetahui bahwasanya sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepadanya. فيفعل هذه العبادة حياء من الله تبارك Maka dia وتعالى. melakukan ibadah ini karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك يقول العلماء لا تعبدوا الله ليعطيكم. Maka ulama mengatakan janganlah engkau beribadah kepada Allah agar Allah memberikan kamu nikmat. ولكن اعبدوا الله ليرضى. Maka beribadahlah kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah. فإن رضي أدهشك بعطائه. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan seluruh daripada pemberian-pemberiannya. نعم. ما زلنا في قول النبي الأعمال بالنيات. Kita masih dalam pembahasan Nabi al-a'mal bin niyat. كلمتين ونحن نتحدث فيها أو فيهما منذ نصف ساعة. Kita hanya membaca al-a'mal bin niyat dan sudah kita menjelaskannya sekitar setengah jam. هذا تفسير قول الإمام النووي أعطي النبي جوامع الكلم. Maka ini adalah tafsir dari perkataan Imam Nawawi, utitu jawami'ul kalim. فجوامع الكلم كلمتين نتحدث فيها كثير. Maka jawami'ul kalim tadi dua kalimat saja tapi sudah kita jelaskan panjang lebar. منذ قليل قلت لكم أن هناك النية تكون في العبادة والطاعة فقط. Maka seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya ada niat yang hanya digunakan dalam ibadah dan ketaatan saja. ولكن كثير من عباد الله تبارك وتعالى يجعلون العادة يأخذون عليها ثواب. Tetapi banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan perkara-perkara biasa itu dia bisa menghasilkan pahala baginya. فينقلون العادة إلى عبادة. Maka merubah dari hal yang biasa itu menjadi ibadah. ولذلك علينا أن نتذكر هذا القول. Maka kita harus mengingat daripada perkataan ini, ألا وهو yaitu عادات الغافلين أو عبادات الغافلين عادات. ibadahnya orang-orang yang ghafil, yang lupa itu adalah sebuah adat, sebuah kebiasaan. فعبادة الغافل تصل إلى العادة. ما معنى هذا الأمر؟ نكتب هذه المقولة: عبادة الغافلين تنتقل إلى عادات. عبادات Kita tulis ya, ibadatu ditulis semua. الغافلين Al-ghafilina تنتقل إلى عادات. tantaqilu ila adah. نعم. نشرح هذه الجملة ثم بعد ذلك نأخذ الجملة الثانية. Kita akan menjelaskan kalimat ini dan kita akan menjelaskan kalimat-kalimat berikutnya. هناك رجل يؤدي الصلاة وهو غافل
يعني هو لا يفكر في المولى عز وجل. Ada seorang laki-laki yang melakukan sholat tetapi dalam keadaan ghafil, artinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. يقوم إلى المياه ويقوم ويتوضأ ثم يقف ويصلي وهو لا يعلم ما أي شيء يصليه. Dia berwudu saja begitu, kemudian dia melakukan hal-hal yang dalam sholat, tetapi dia tidak merasakan apa yang dia lakukan. يمسك كتابا ويجلس طويلا ويقرأ فيه وهو لا يدري ماذا يقرأ. Dia membaca sebuah buku, kemudian dibaca, tetapi dia tidak paham apa yang dia baca itu. هذه عبادة ولكن بالنية الغافلة انتقلت إلى عادة. Maka yang kita sebutkan tadi itu adalah ibadah, tetapi dengan ghafil, dalam keadaan lupa, dia menjadi hal-hal yang ada, yang biasa saja. ننتقل إلى الذاكرين إلى القسم الآخر وعادات. Dan ditulis ya, wa'adatu الذاكرين تنتقل إلى عبادات. تنتقل إلى العبادات. نعم. لو عندنا رجل أمامه طعام فيقول أنا آكل هذا الطعام حتى يقوى جسدي ويكون جسدي قويا فأستطيع أن أجاهد في سبيل الله. فانتقل الأكل والشرب وهو العادة إلى عبادة. Maka misalkan ada seseorang yang di depannya ada makanan, kemudian dia makan, saya akan makan makanan ini agar saya kuat untuk berjihad di fisabilillah. Maka yang perkara adah tadi bisa berubah kepada ibadah karena niat yang tadi itu. أنا والدكتور أحمد فجر ذهبنا إلى الشاطئ شاطئ البحر. Misalkan saya dan Dr. Ahmad pergi ke tepi pantai. فأنا نزلت إلى البحر وفي نيتي أن أتبرد بالماء يعني أستمتع بالماء. Saya mandi di tepi pantai itu agar saya bisa merasakan daripada dinginnya air laut. Karena udara pada waktu itu sangat panas. والدكتور أحمد نزل إلى البحر ويريد أن يغتسل لكي يؤدي الصلاة. Sedangkan Dr. Ahmad mandi di tepi laut itu, dia mandi untuk dia berniat untuk melakukan sholat. الفعل واحد. Pekerjaannya sama, satu. ولكن هو بالنسبة لي عادة وبالنسبة إلى الدكتور عبادة. Tetapi binisbah kepada saya, mandi itu adalah adah, perkara yang biasa saja, tapi binisbah kepada Dr. Ahmad dia adalah ibadah. نعم. يعني عندنا مشكلة. Kita mempunyai satu problem. ألا وهي كثير من الناس يذهبون إلى المساجد ويؤدون العبادة لكي يراهم الناس. Yaitu problem kita, banyak sekali orang yang pergi ke masjid melakukan ibadah dengan niat agar dia dilihat oleh orang lain. فسد هذا العمل لأنه يراء الناس. Maka pekerjaan ini, amal ini menjadi rusak karena dia riya, ingin dilihat oleh orang lain. ولذلك يقول الله يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Seperti firman Allah, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. هناك أمر أشد من ذلك. Ada perkara yang lebih jelek lagi daripada hal tersebut. ألا وهو yaitu أنك لا تذهب إلى المسجد حتى لا يراك الناس. يعني لا يذهب إلى المسجد ليصلي ويقول أصلي في بيتي خوفا من أن يراه الناس وهو يذهب إلى المسجد فهو لا يؤدي الصلاة خوفا من الناس. Dia tidak melaksanakan sholat karena takut kepada manusia. يعني أنت لو أنت لا ذهبت للناس ولم تذهب أيضا للناس. Dia tidak pergi ke masjid karena dia takut dilihat manusia, dengan alasan riya akhirnya tidak pergi ke masjid. هذا يفسد العمل وهذا يفسد العمل. Dua-duanya sama-sama jelek, sama-sama merusak daripada amal. وهناك شيء في الوسط اسمه الإخلاص. Maka ada yang di tengah-tengah daripada itu namanya ikhlas. نعم. الإخلاص هو الذي يدعوك إلى أن تذهب إلى المسجد فتصلي لله. Maka ikhlas itu yang kemudian mengajak kamu untuk pergi ke masjid dan beribadah kepada Allah. وهذا الإخلاص يمنعك من الجلوس في البيت. Dan ikhlas ini yang mencegah kamu untuk duduk di rumah. لأن المساجد للرجال. Karena masjid-masjid itu dikhususkan bagi laki-laki. والمنازل للنساء. Dan rumah-rumah itu salatnya perempuan. نعم. يعني إنما الأعمال بالنيات.
النية الصالحة تصلح الدنيا وما فيها. Maka niat yang saleh itu bisa membaguskan semua yang ada di dalam dunia. يعني سريعا سأذكر قصة يعني بسيطة بإذن الله Maka saya akan menceritakan sebuah cerita yang simple insyaallah عن النية الصالحة. tentang niat yang baik. كان هناك ملك Ada seorang raja, خرج للصيد لكي يصطاد، dia keluar untuk berburu hewan. فذهب في الصحراء Kemudian dia pergi di sebuah padang pasir. ونال منه العطش، أي يعني يريد أن يشرب ماء، Kemudian dia merasa sangat haus, ingin minum daripada air. فنظر يمينا ويسارا فلم يجد شيئا، Maka dia mencari ke arah kanan, mencari ke arah kiri, tidak menemukan apa-apa. واشتد عليه العطش، Dan semakin sangat daripada rasa haus itu. فنظر فوجد بستانا أي حديقة، Kemudian dia melihat ada sebuah taman. فذهب إليها Kemudian dia masuk ke taman itu ووجد بها كثير من الفاكهة، dan dia mendapati di taman itu banyak sekali buah-buahan. ووجد بها رجل يمتلك هذه الحديقة. Dan dia juga mendapati di hadikoh itu ada seorang laki-laki yang mempunyai daripada kebun itu. فقال له اسقني ماء، Maka dia berkata kepada pemiliknya, tolong beri saya air. فقال لا يوجد ماء، هذه الحديقة تشرب من ماء الأمطار أو تسقى من ماء الأمطار. Tidak ada air di sini, kata pemiliknya, karena taman ini diberi air langsung daripada turunnya hujan dari langit. فقال له إذن أعطني ثمرة من الفاكهة. Kalau begitu tolong beri saya buah saja. فأخذ ثمرة من الفاكهة وأكلها فذهب الظمأ. Maka dia makan daripada satu buah-buahan. Ketika memakannya, hilanglah daripada rasa hausnya. ووجد لهذه الفاكهة طعم جميل. Dia mendapati daripada buah itu rasa yang sangat enak. فقال في نفسه سآخذ هذه الحديقة من هذا الرجل ولو بالإكراه. Maka dalam hatinya dia sampai terbersit, saya akan mengambil daripada taman ini dari orang itu walau harus dengan pemaksaan. وانظروا في بداية الأمر أخذها من الرجل، يعني الرجل أعطاها له بطيب نفس، ولكن الطمع من هذا الملك أراد أن يأخذ هذه الحديقة. Coba kita perhatikan dari cerita ini. Awalnya dia meminta daripada buah itu dari ridho daripada pemiliknya, tetapi karena dia tamak, dia ingin mengambil seluruh buah-buahan daripada pemiliknya. ثم قال لمالك الحديقة أعطني فاكهة أخرى، ثمرة أخرى من هذه الشجرة أيضا. Maka dia berkata kepada pemilik daripada kebun itu, tolong beri saya buah yang lain daripada pohon ini. فأعطاه ثمرة أخرى فأكلها الملك فوجدها أنها حامضة وكريهة جدا. Kemudian dia memakannya, kemudian dia merasa bahwasanya rasanya sangat pahit sekali. الثمرة الأولى كانت جيدة والأخرى كانت قبيحة. Yang pertama buahnya itu sangat bagus, sangat enak, tetapi yang kedua buahnya itu sangat jelek. فقال الملك للرجل لماذا إحداهما جميلة والأخرى قبيحة. Kemudian pemilik pada kebun itu berkata kepada laki-laki itu, kenapa daripada dua buah ini yang satu bagus, yang satu jelek? وهما من شجرة واحدة. Dan dua buah tadi daripada satu pohon yang sama. فقال الرجل لعل نية الإمام أو نية الملك تغيرت. Kemudian laki-laki itu berkata, bisa saja daripada niat daripada pemilik itu berubah. يعني الملك في بداية الأمر أراد أن يأخذ فاكهة ليروي بها الظمأ. Yang pertama, dia mengambil fakihah buah-buahan itu agar dia menghilangkan rasa hausnya. وفي المرة الثانية أخذها يعني بلا مقابل. Yang kedua, dia mengambilnya dengan tanpa niatan apa-apa. فالنية الفاسدة أفسدت الطعام. Maka niat yang jelek itu bisa merusak daripada rasa buah dari yang tadi. فعلم الملك ذلك فقال أنا سأترك الحديقة لصاحبها. Maka kemudian dia mengatakan, saya akan meninggalkan atau memberikan daripada taman ini kepada pemiliknya. ثم قال للرجل أعطني فاكهة ثالثة، يعني أعطني واحدة بعد ذلك. Kemudian dia meminta lagi satu buah yang lain.
فالرجل أعطاه ثمرة أخرى Kemudian laki-laki itu memberikan raja itu buah yang lain. فوجدها على أجمل ما تكون أجمل من الأولى Kemudian dia mendapati buah yang ketiga ini lebih bagus daripada buah yang pertama. فقال الملك لهذا الرجل لماذا كانت هذه جميلة Kemudian raja itu berkata kepada laki-laki itu, kenapa buah yang ketiga ini menjadi buah yang sangat bagus? فقال الرجل صاحب الحديقة صلحت نيتك فصلحت الثمرة. Kemudian laki-laki pemilik kebun itu mengatakan, niat kamu sudah bagus, maka kemudian daripada buah itu kemudian menjadi rasanya sangat enak. فأصلحتها نية الإمام. Maka niat daripada yang bagus bisa memperbagus daripada rasa itu. نعم ونحن في بيوتنا نرى هذا الأمر. Maka kita mendapati hal yang semacam ini di rumah-rumah kita. الله تبارك وتعالى يتولى إصلاح أولادنا. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian mengurus daripada memperbaiki daripada anak-anak kita وزوجاتنا dan mengurus daripada istri-istri kita بسبب النية الصالحة. dengan sebab niat baik daripada kita. نجد الحياة جميلة إذا كانت النية صالحة. Maka kita akan mendapati bahwasanya kehidupan itu menjadi indah apabila niat kita niat yang bagus. كلما كانت نية الإنسان فاسدة أفسد الله عليه حياته. Maka setiap kali manusia itu mempunyai niat yang jelek, maka kehidupan di sekitarnya akan berubah menjadi jelek. ولذلك هناك حديث كنا نريد أن نشرحه في شهر رمضان ولكن توقفنا عنده. Maka ada sebuah hadis yang sebenarnya kami ingin menjelaskannya pada bulan Ramadan yang lalu, tapi kita sudah terhenti menjelaskannya. ألا وهو أنا عند ظن عبدي بي. Yaitu hadis bahwasanya ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung daripada persangkaan hambaku kepadaku. ولو نظرنا إلى نهاية الحديث لا وجدنا أن الله قال في نهاية الحديث قال الله تبارك وتعالى ومن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع. Maka di akhir daripada hadis ini, barang siapa yang mendekat kepadaku shibr yang نعم الشبر هذا yang mendekatiku satu jengkal, maka dia akan mendekatiku satu dhira, satu هذا lengan. الشبر Dan ini adalah shibr, وهذا الذراع. dan ini adalah dhira, satu نعم lengan. فقال الله من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع. Barang siapa yang mendekatiku, kata Allah, satu jengkal, maka aku akan mendekati kepadanya satu lengan. ليس المراد أنك تذهب إلى الله هكذا فيأتي الله إليك. Maksudnya bukan secara kita mendekati Allah satu jengkal, kemudian Allah akan mendekati kita satu lengan. ولكن من تقرب إلى الله بالنية الصالحة أعطاه الله كثيرا من الخيرات. Tetapi maksudnya adalah ketika kita bertakarrub kepada Allah dengan niat yang salihah, yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak. فكلما أحسنت النية كلما أحسن الله إليك في العطاء. Setiap kali Anda memperbagus niat daripada niat dalam hati Anda, Allah akan memperbagus daripada pemberiannya kepada kita. نجد كثير من الناس الله فتح عليه في الرزق كثير. لماذا؟ لأن نيته صالحة. Maka kita mendapati banyak sekali orang-orang yang diberikan keluas kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dia mempunyai niat yang baik. نعم. تكملة للحديث يقول النبي وإنما لكل امرئ ما نوى يعني لكل إنسان ما نوى. Maka untuk menyempurnakan hadis, Nabi berkata, maka dari setiap manusia itu apa yang dia niatkan. إن نويت الخير كان لك الخير وإن نويت غير ذلك فلك ما نويت. Jika engkau berniat kebaikan, engkau dapat kebaikan. Jika engkau berniat selain itu, engkau mendapatkan hal itu. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كنا سبب هذا الحديث مهاجر أم قيس وذكرناه في شهر رمضان. Dan sebab nuzul, sebab urut daripada hadis ini adalah muhajir Ummu Qais yang sudah kita jelaskan di bulan Ramadan. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan. ما معنى يصيبها يعني يحصلها ويجمعها. Makna yusibuha adalah yuhassiluha, yaitu yang ingin dia dapatkan. أو إلى امرأة ينكحها. Atau kepada perempuan yang ingin dia nikahi. هنا لابد أن نقف. Maka di sini kita akan menjelaskan sedikit. الزواج هو شريعة هو في شريعة الإسلام أم هو حرام؟ Pernikahan itu adalah ada dalam syariat Islam atau dia adalah sesuatu yang haram? يعني لو أنني أريد أن أتزوج لا لست أنا لأن زوجتي يعني تشاهد هذا. لو أن الدكتور أحمد يريد أن يتزوج. Misalkan Dr. Ahmad ingin menikah. مرة ثانية. نعم.
هل هذا الزواج حرام أم حلال؟ Apakah pernikahan ini halal ataupun haram? هو حلال. Dia adalah pernikahan yang halal. فلماذا عاب النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج هنا؟ Tapi kenapa kemudian Nabi kemudian memberikan aib kepada pernikahan yang di sini? وقال من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا عاب النبي الزواج هنا؟ Kenapa Nabi kemudian menjelekkan pernikahan yang ada dalam hadis ini? لأن الرجل أفسد النية. Karena laki-laki yang ada dalam hadis ini niatnya jelek. لو أن الرجل خرج من بيته Andaikan laki-laki itu إلى keluar, المدينة يريد الزواج لأخذ الثواب على ذلك. andaikan laki-laki itu keluar dari rumahnya menuju Madinah untuk menikah, dia akan mendapatkan pahala. ولو أنه خرج من مكة إلى المدينة يريد الهجرة لرسول الله ولله لأخذ الثواب على ذلك. Andaikan dia pergi dari Mekah ke Madinah untuk hijrah karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan itu. إذن الهجرة يأخذ عليها ثواب والزواج يأخذ عليه ثواب. Maka hijrahnya orang itu ada pahalanya tersendiri, dan pernikahan orang itu juga ada pahalanya tersendiri. ولكن لماذا ذهب الثواب هنا؟ Tapi kenapa dalam hal ini pernikahannya tidak ada pahalanya? لأنه جمع بين أمرين والنية مختلفة. Karena dia mengumpulkan dua perkara dan niatnya sudah lain. قال لجميع الناس أنا أريد الهجرة من مكة إلى المدينة. Dia berkata kepada seluruh manusia, saya ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah. ومن داخله يريد المرأة. Tapi dalam hatinya dia ingin menikahi perempuan. فتعارض الرأيان ففسد العمل. Maka dua hal ini bertentangan, maka niatnya menjadi rusak. ولذلك إذا أردت شيئا فحدد الهدف واذهب إليه. Maka apabila Anda ingin sesuatu, maka tentukan hal itu dan langsung daripada kerjakan hal tersebut. أنت عندما تخرج من بيتك إلى المسجد Apabila engkau pergi dari rumahmu menuju masjid, أنا أريد المولى عز وجل. saya ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. ولكن هناك الدكتور أحمد يصلي في المسجد وإذا رآني فقد يزوجني ابنته. Tetapi misalkan ada seseorang, Dr. Ahmad misalkan, yang kalau melihat Dr. Toha salat di masjid, dia akan menikahkan anaknya kepada Dr. Toha. فأنا جمعت بين أمرين. Maka saya di sini mengumpulkan dua perkara. فسد الأمر كله. Maka dua perkara ini menjadi rusak فلن semuanya. تقبل الصلاة ولن يزوجك ابنته. Maka dengan hal ini salatnya tidak diterima dan tidak akan dinikahkan kepada anaknya daripada laki-laki itu. وختم النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maka niat hijrahnya adalah apa yang dia niatkan kepadanya. نكتفي بهذا الحديث إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. هذا وصلى الله على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang ditanyakan daripada penjelasan dari Syekh Toha, beliau membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang dipertanyakan. إن شاء الله. ولكن قبل أن نأخذ الأسئلة يعني لابد أن ننبه هذا الحديث سنختار بإذن الله في اللقاء القادم اثنين يسمعون الحديث. Maka yang menjadi sangat penting adalah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan memilih dua orang yang akan menghafalkan hadis ini إلى نهاية الأربعين بإذن الله. sampai kita menghafalkan atau sampai kita menghatamkan hadis arba'in. تفضل يا حبيبي. Silahkan kalau ada yang bertanya. عليكم السلام. oleh pimpinan kita untuk kepentingan pimpinan itu sendiri. Nah, itu gimana? Ya. Yani ar-rajul dhahaba min baitihi lil'amal yani biniyatin salihah. Walakin yani الرئيس في المكتب يغير هذا النية
يعني لمصالح الرئيس، يعني يغير النية الصالحة عند الرجل لمصالح يعني الرئيس. كيف تكون من مصالح الرئيس؟ Contoh spesifiknya, contohnya gimana? Misalkan kita jualan harganya dari perusahaan 5.000, tapi sama pimpinan disuruh jual 7.000, yang 2.000 diambil pimpinan sendiri, yang 5.000 ke perusahaan. Nah itu مثلا يوجد البضائع شعره 5,000 rupiah, ولكن الرئيس يقول 7,000 و2,000 للرئيس. يعني البضائع يعني مثلا الحاجة يعني شعره 5,000. نعم. والرئيس يقول يعني اشترها ب7,000 وال2,000 لي، يعني هكذا. لا، هذا غش وخداع. يعني أنت عندما خرجت من بيتك تريد العمل، نعم، الله تبارك وتعالى أمرك بالسعي وبالعمل، تأخذ على ذلك أجر وثواب، ولكن هناك حدث في حالة البيع والشراء حدث غش وخداع، هذا أمر سيحاسبك الله عليه. Maka walaupun Anda keluar dari rumah Anda dengan niat yang salihah, dalam hal jual beli itu tidak boleh ada ghish, tidak ada hal-hal tipu menipu. Maka tipu menipu ini yang kemudian tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala as-suq zata yawmin. Nabi Muhammad pada suatu hari datang kepada pasar, memasuki sebuah pasar. Fawajada rajulan yabi'u ta'aman. Ada seseorang yang kemudian dia menjual sebuah makanan. Fawada'a an-nabi yadahu fi asfal at-ta'am. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di bawah makanan itu. Fawajada balalan. Dan Nabi mendapati makanan itu ada basah. Faqala ma hadha ya sahib at-ta'am? Apa ini wahai orang yang mempunyai makanan? Qala asabahu al-matar ya Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, ya Allah, ya Rasulullah, makanan ini terkena air hujan. Nahnu na'lam anna at-ta'am idza nazal alayhi al-ma' alladhi yusibu at-ta'am huwa a'la wa laysa al-asfal. Maka kita tahu kalau ada makanan terkena air hujan, yang basah itu pasti yang di atas, bukan ada yang di tengah. Faqala an-nabi halla wada'tahu fil a'la liyarahu an-nas. Mengapa engkau tidak letakkan yang basah tadi di atas agar manusia bisa tahu? Ya hadza man ghashana falaysa minna. Kemudian Nabi mengatakan, ya hadza, wahai orang ini, barang siapa yang mencurangi kita, dia bukanlah termasuk dari golongan kita. Idzan waqtul 'amal hadatsa ghish wa khida'. Maka dalam hal ini ketika ada ghish, ada tipu menipu, wa hadza al-ghish wal khida' yufsid al-'amal, maka ghish dan khida' ini bisa menghilangkan pahala daripada amal tadi. Wa nahnu na'lam sahibat al-bint sahibat al-laban عندما قالت أمها اخلط اللبن بالماء فقالت إن عمر قد نهانا عن ذلك فقالت إن عمر لا يرانا فقالت الفتاة إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. Maka kita teringat kepada kisah seseorang anak yang kemudian diperintahkan untuk mencampurkan susu dengan air, kemudian mengatakan bahwa ibunya mengatakan Umar tidak melihat kita, tapi anak itu mengatakan tapi Tuhannya Umar melihat kita. Nah, hiya lam tasma' kalam ra'isiha fil 'amal. Dia tidak mendengar perkataan ketuanya dalam amal itu, dalam perbuatan itu. Fakana jazaa'u hadhihi al-bint an tazawwajat bint khalifatil muslimin. Maka kemudian balasan daripada anak daripada perempuan ini, kemudian dia menikah dengan anaknya daripada khalifah al-muslimin. Yani hadhihi bint tabi'u al-laban la qimata laha fi al-mujtama'. Anak perempuan ini menjual susu yang kemudian pekerjaan ini tidak ada nilainya, bukan pekerjaan yang terhormat di kalangan manusia. Walakin lamma sami'a Umar bin Khattab qawlaha zawwajaha li ahadi abna'i. Tetapi ketika Umar bin Khattab mendengar perkataan dari anak perempuan itu, dia menikahkan salah satu anaknya dengan anak perempuan itu. وأنجبت هذه البنت بنت ثم هذه البنت أنجبت ولد يسمى عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين أيضا. Daripada hasil pernikahan dari anak Sayyidina Umar dengan perempuan tadi, melahirkan anak perempuan, dari anak perempuan ini kemudian menghasilkan anak laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz. فمن ترك شيئا لله عوضه الله.
Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah yang akan menggantinya. فإذا كان صاحب العمل يجبرك على الغش والخداع فلا تعمل معه. Maka apabila orang yang mempunyai pekerjaan itu menyuruh Anda untuk tipu menipu, maka janganlah Anda mau untuk melakukan hal itu. وكن على يقين أن الله تبارك وتعالى سيعطيك ما هو أفضل من ذلك. Dan hendaklah Anda yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan Anda lebih baik daripada hal itu. البنت لو كانت وضعت الماء على اللبن كانت باعت اللبن بأموال كثيرة. Anak perempuan itu andaikan dia mencampurkan susu itu dengan air, maka niscaya dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari penjualan susu yang dicampur air itu. ولكنها ستبقى إلى أن تموت بائعة اللبن. Tetapi dengan hal itu dia akan sampai mati, akan menjadi penjual daripada susu. ولكن لما تركت هذا الأمر تزوجت ابن خليفة المسلمين. Tetapi ketika dia tidak mau untuk mencampurkan susu dengan air itu, dia bisa menikah dengan anaknya daripada Umar bin ونحن الآن Khattab. نتحدث عنها. انظروا إلى الفضل العظيم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لها يعني. Lihatlah bagaimana Allah sudah memberikan kepada dia sebuah keutamaan yang sangat agung. لكن يعني أريد أن أنبه على شيء. Saya ingin memperingatkan Anda dari satu hal. البيع والشراء أنت فيه حر نفسك. Jual beli di situ Anda mempunyai kebebasan. أنا اشتريت هذا الهاتف ب1000 جنيه. Saya membeli telepon ini dengan 1000 pon Mesir. نعم. أريد أن أبيعه ب10,000. Saya ingin menjualnya dengan 10.000. أنا حر. Maka saya bebas di sini. أنا أقول للناس أنا اشتريته ب1000 وأريد أن أبيعه ب10. Saya bilang pada manusia, saya beli 1000 dan ingin saya jual 10.000. من أراد أن يشتري فليشتري ومن لا يريد لا بأس. Barang siapa yang ingin beli, silahkan beli. Kalau nggak ingin beli ya tidak ada masalah. فالبيع والشراء تجارة. Maka jual beli itu bebas. اربح ما تشاء. Anda dapat mengambil keuntungan yang Anda inginkan berapapun. ولكن إياك والكذب. Tetapi yang tidak boleh adalah أو berbohong الاحتكار. atau mengumpulkan atau يعني يوجد من هذا الهاتف ملايين الهواتف. seperti telepon ini banyak sekali, jutaan yang sama dengan telepon فهذا ini. ملك لي يعني أنا أريد أن أحتفظ به ولكن جاء أحد يريد أن يشتري أقول له أنا اشتريته ب1000 وأنا صادق وأبيعه ب10. إن أحب أن يشتريه فليشتري. هذا لا شيء فيه. Telepon yang seperti yang saya punya ini banyak sekali kalau Anda ingin beli, tetapi ada orang datang kepada saya bilang saya beli ini 1000. Kalau Anda ingin beli 10.000 ya silakan Anda beli. نحتاج إلى فقه التعامل في البيع والشراء يعني. Maka kita harus lebih mempunyai pemahaman tentang jual beli ini. أنا أقدر جهدي وعملي يعني أنا أرى أن عملي هذا يقدر ب1,000,000 روبية. Saya sangat menghargai daripada pekerjaan saya. Misalkan saya menghargai pekerjaan saya ini dengan harga 1 juta. والدكتور أحمد يرى أن عمله هذا يقدر ب10,000,000 روبية. Sedangkan Dr. Ahmad misalkan nilai pekerjaannya adalah 10 juta rupiah. هذا لا بأس. maka لا hal بأس ini فيه. قدر عملك أنت حر في ذلك. Maka ini hal yang tidak ada masalah, silakan Anda memberikan harga kepada pekerjaan Anda itu sendiri. إن شاء الله. لو أن هناك سؤال آخر. Kalau ada yang lain yang هل ditanya, وصلت الإجابة؟ الإجابة apakah Anda paham yang saya فهمت jelaskan? الإجابة؟ إن شاء الله. هل هناك سؤال آخر؟ Ada yang bertanya yang lain? تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. Tapi saya untuk kami untuk masalah pembahasan niat ini, saya pernah mendengar perbedaan tentang niat dengan azam. Kalau definisi niat sendiri itu dari maksud seperti apa? Saya soalnya nggak pernah dengar niat yang benar itu dengan pekerjaannya. Misalkan wudu, ya saya nggak paham juga misalnya itu, jadi kita dibangun dengan gerakannya. Ada juga sholat dengan takbir, membacanya dalam hati. Jadi, maksud saya itu perbedaannya
niat dengan azm. Yang azm ini kan niat dulu, katanya termasuk azm. Niat terus kita wudu. Jadi penjelasannya Naam. Wa yurid at-tafsil, yani mal farqu baina an-niyah wal azm, yani مثلا في الصلاة هذا يعني فعل الشيء مقترنا بفعل هذا نية، هو يريد التفصيل ما الفرق بين النية والعزم، يعني مختلط، يعني ملخبط يعني. إن اقترن النية بالفعل كانت عبادة، وإن تراخى كان عزما. ما معنى ذلك؟ أنا أريد أن أصلي، ذهبت وتوضأت ولكني تأخرت قليلا، هذا عزم. أنت تعزم على أداء الصلاة ولكن لم تفعلها، فإن فعلتها كانت عبادة كاملة. النية مع الفعل هذه هي العبادة. نعم. وإن تراخى كان عزما، يعني إن لم يفعلها كان عزم. فالإنسان له أجر على العزم. نعم. وإن أدى العبادة كان له أجرين. سأوضح لك هذا الأمر ولكن بعد الترجمة. Jadi niat itu Anda melakukan sesuatu, misalkan, kemudian Anda bisa melakukannya segera. Sedangkan azm, Anda meniatkan suatu ibadah tetapi pekerjaannya agak mundur sedikit. Maka azm ini juga mempunyai nilai ibadah dalam Islam. سأذكر مثالا. إنسان سمع صوت امرأة في الخارج. Misalkan ada seorang manusia mendengarkan suara perempuan di luar, فأراد أن يخرج وينظر إليها. maka terbesit keinginan dia untuk melihat perempuan tadi itu. فقام مسرعا وذهب إلى هنا فوجد والده يدخل. Kemudian dia sudah bangkit ingin melihat perempuan itu. Ketika hendak keluar, tiba-tiba ayahnya masuk dari pintu ini. هو قبل أن يخرج وينظر إلى المرأة دخل الوالد. Sebelum dia bisa melihat perempuan itu, orang tuanya datang duluan, masuk هل duluan. هو نظر إلى المرأة؟ Apakah laki-laki ini sudah melihat kepada perempuan? هو لم ينظر. Dia tidak melihatnya. هذا هو عزم. Ini adalah azm. نعم. Ini namanya azm. فإن نظر كان فعل. Apabila sampai dia melihat perempuan itu adalah perbuatan, fi'alnya. العزم هذا يأخذ عليه سيئة. Maka dengan azm ini saja dia sudah mendapatkan satu kejelekan. فإن نظر إلى المرأة أخذ سيئة أخرى. Kalau sampai dia melihat, maka dia mendapat kejelekan yang lain. كان سيئتين. Maka dosanya sudah dua. ولذلك نرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Maka kita mendapati ada hadis Nabi yang berbunyi, apabila ada orang yang datang, dua orang bertemu dengan dua pedang begitu, al-qatil, orang yang membunuh, dan orang yang terbunuh, keduanya sama-sama di neraka. سئل النبي لماذا المقتول في النار؟ Kemudian Nabi ditanya, kenapa orang yang terbunuh itu masuk ke neraka? قال النبي لأنه كان عازما. Karena orang itu sudah mempunyai azm. العزم هذا بمعنى القصد. Al-azm di sini maksudnya al-qasd, bermaksud. لو أني دخلت إلى البيت وأمسكت سيف. Andaikan saya masuk ke rumah dan saya memegang sebuah pedang, والدكتور أحمد ذهب إلى بيتي وأتى بسيف أيضا. dan Dr. Ahmad pergi ke rumahnya ngambil pedang juga. هو جاء إلي بالسيف وأنا ذهبت إليه بالسيف. Kemudian saya bertemu dengan Syekh Thaha ini sama-sama memegang pedang. في هذا الوقت هو أخذ سيئة على عزمي وأنا أخذت سيئة على عزمي. Ketika seperti ini, keduanya sama-sama mendapati dosa. Dia mempunyai azm yang jelek, dosa. Yang Dr. Thaha juga punya azm yang jelek, dosa juga. فإن قتلني أخذ سيئة أخرى. Kalau sampai terjadi pembunuhan, maka orang yang membunuh mendapatkan dosa yang lain. إذن هو معه سيئتين. Maka ada dua dosa di situ. وأنا مقتول معي سيئة. Sedangkan yang terbunuh dosanya satu. هل أنا مت على فعل حسن أم على فعل سيء؟ Apakah orang itu mati dalam keadaan melakukan kebaikan atau kejelekan? خرجت روحي وأنا على فعل معصية. Dia keluar ruhnya sedangkan dia berniat untuk mengerjakan maksiat. ولذلك استحق المقتول أن يكون في النار. Maka oleh karena itu orang yang meninggal dengan azam yang jelek itu, maka dia juga masuk pada فاستحق neraka. دخول النار بالعزم. Maka dia masuk ke neraka sebab karena azam yang jelek tadi نعم. itu. إذن
خروجي هذا عزم ولكن هناك شيء يسمى الهم. Jadi keluarnya saya itu disebut azm, tetapi ada hal yang lain disebut ham, keinginan. الهم فكرة تأتي في القلب دون استقرار. Ham ini adalah bersitan hati yang datang kepada hati kita dengan tanpa istiqrar, tidak tetap. أنا أجلس هنا وسمعت صوت امرأة في الخارج. Saya duduk di sini kemudian saya mendengar suara perempuan di luar. يعني أنا أحدث نفسي أن أخرج إليها أو لا أخرج، لا الله مطلع علي لن أخرج. Di hati saya berkecamuk apakah saya akan melihat perempuan itu atau tidak, tetapi kemudian saya berpikir Allah melihat saya, maka saya tidak akan melihat perempuan itu. هذا هم. Maka yang seperti ini namanya ham. تأخذ عليه حسنة. Maka ham yang seperti ini ada pahalanya. نعم. لأن الله يقول إذا هم عبدي بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. Karena Allah Subhanahu mengatakan apabila seorang manusia mempunyai keinginan jelek kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dia mendapatkan pahala dari orang itu. إلى الباب هذا أخذ سيئة على عزمه. Maka kalau sampai dia berdiri sampai kepada pintu, dia mendapatkan dosa karena azmnya. إن نظر إلى المرأة سيئتين كان فعل. Kalau sampai melihat kepada perempuan maka dapat dosa yang lain karena sudah terjadi. نعم. الحمد لله. أي يأخذ عليها حسنة. أيضا العزم في الحسنة في الفعل الصالح يأخذ عليها حسنة. Demikian juga dalam hal kebaikan, azm itu juga ada pahalanya. أنا أردت أن أذهب إلى الماء وأتوضأ. Saya ingin misalkan pergi untuk berwudu. ذهبت إلى الإناء الذي به ماء ولم أجد به ماء. Kemudian saya ketika sudah ingin berwudu tiba-tiba airnya tidak ada. سيأخذ حسنة. Maka dengan azm saja tadi itu saya mendapatkan لأن pahala. هذا عزم على فعل الطاعة. Karena ini adalah azm untuk melakukan perkara ketaatan. فإن توضأت أخذت حسنتين. Kalau sampai saya melakukan wudu maka saya mendapatkan 2 pahala. ولكن هنا فرق بين الحسنة والسيئة. Tetapi الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. Tetapi ada beda antara pahala dan dosa. Pahala itu 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. والسيئة بمثلها. Adapun kejelekan itu hanya 1 saja. Dosa itu hanya 1 saja. نكتفي إن شاء الله. Alhamdulillah. Muqaddim jazil syukur wa takbir ala fadilati Syekh Thaha yang telah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita. Qad kallafani bi'ita'il al-jaiza fi khitami hadzal majlis wa fi intihai al-arba'in an-nawawiyah. Beliau telah memberikan beban kepada saya untuk memberikan satu hadiah. Nanti ketika sudah selesai ngaji Arba'in Nawawiyah, barang siapa yang hafal hadis yang ada di kitab ini 42 hadis, maka beliau menyuruh saya memberikan hadiah. Insyaallah saunafidh hadzal amr. Saya akan tunaikan apa yang telah beliau bebankan kepada saya. Ma hadhil jaizah, apa hadiah yang akan saya berikan? Saya punya 2 sanad Arba'in Nawawiyah. Indi sanadan fil Arba'in Nawawiyah wa wahid minhuma musalsalun bisyafi'iyah. Satu sanad kami musalsal bisyafi'iyah, dari kami, guru kami sampai Imam Nawawi sampai Rasulullah, semuanya orang-orang Syafi'iyah. La la la. Wa hadha li hadirin faqat ya. La la. Adapun yang satu hanya sanad biasa, nanti insyaallah bagi yang hafal hanya hafal redaksinya di akhir, tapi ketika sudah selesai ngaji ini dapat sanad yang biasa. Kalau hafal paham dengan maknanya akan kami ijazai sanad musalsal bi Syafi'iyah ila Maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari hadirin, sebelum kita baca doa dibuka lagi hadisnya. Tadi yang membaca Dr. Ahmad, kita baca talqin, yakni fi akhiril majlis, dibuka lagi kita bacakan satu hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu an amiril mu'minina
أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن البردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا والله أعلم. سيكون المتن فقط لا هذا الكلام يعني يكون أخرجه البخاري ومسلم فقط. Nah, insya Allah kata beliau yang siapa yang bisa hafal hanya cukup matannya saja, tidak perlu sampai ila mahajar. Tapi yang nggak hafal jangan takut, tetap hadir, Pak. Jadi wa man lam yahfad la yakhaf yani. Wa man lam yahfad wa indahu niyyah fil hifz insyaallah sayakhud ajrun niyyah. Jadi kata beliau asalkan kita punya niat menghafal walaupun enggak hafal insyaallah dapat pahalanya niat baik. Mari kita baca doa. Ini belum kita sebagian sudah kami doa khatmul majlis, sebagian sudah kami share di WA ya, untuk ini lupa insyaallah pertemuan berikutnya kita cetak lagi. Mari kita baca doa khatmul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma' ahli al-qudri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسل لكل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. Monggo ada sisa kue lebaran bisa dibuka. Mohon jangan beranjak dulu, insya Allah masih ada sedikit hidangan susulan seadanya. Thank you.